بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي أبنائي الأعزاء، تحية طيبة أبعثها لكم من أساتذة مادة التربية البدنية لثانوية الفارابي التقنية، حرصا منا على أن نتقاسم معكم ولم لا مع جميع أفراد عائلتكم هذه الحصة التطبيقية التي تتضمن مجموعة من الحركات الرياضية السهلة والمتكاملة. إذن كل منا عليه أن يرتدي بدلته الرياضية ويستعد. على بركة الله. أول حاجة غادي نبداو بها، on va trottiner sur place. Sur place, je bouge pendant 1 minute. ومن بعد غندوز للحركة الأولى بلا ما نحبسو. Sans arrêt. On va mettre les bras derrière le corps et j'essaye de toucher les mains par les talons. غنديروها 20 fois. من بعد غادي نرتاحو 30 secondes. Après, on va reprendre une deuxième fois, trottiner pendant 1 minute. Puis, toucher les talons 20 fois. Et bien sûr, récupération 30 secondes. Après, passer au mouvement des élévations des genoux. غنديروهم 12 fois. ومن بعد منهم غنديرو des accélérations sur place. C'est-à-dire نفس الحركة mais en vitesse. غنديروها 3 المرات وغنرتاحو 20 secondes. ودابا غنحاولو نجمعو ما بين 3 الحركات بلا ما نحبسو. 10 fois نتاع les élévations des genoux, 3 fois نتاع les accélérations sur place et 5 sauts groupés. غنديروهم كيف كتشوفوا في الشاشة وغادي نرتاحوا بهاد les deux mouvements d'étirement des membres inférieurs. كل واحد فيهم غادي نديروه 20 secondes. غنديروهم وكنتنفسوا مزيان. دابا غنكونوا ارتاحينا شويه. غندوزو الحركه اللي من بعد. De la position debout, les mains sur les hanches, كندير un pas vers l'arrière وكنولي لبلاصتي. مرة كنديرها بلا droite ومرة كنديرها بلا gauche. قلت مرة كنديرها بلا droite ومرة كنديرها بلا gauche. غنحسب 10 fois. ودابا بنفس الطريقة غنديرو un pas vers l'avant. حتى هي مرة بلا droite ومرة بلا gauche وغادي نديرها 10 fois. ودابا je vais garder la même position نتاع le pas vers l'avant وغادي نبقى حابس فيها ونحسب حتى 10 كيف كتشوفوا في الشاشة. غنديرها بلا جونب droite ومن بعد غنديرها عاوتاني بلا جونب gauche. et après غادي نرتاحو 20 ثانية. Après, on va mettre les mains sur le sol, les points des pieds aussi. وكنحاولوا نهزو doucement la jambe droite vers le haut. كنديروها 10 fois. عاود غنديرو 10 fois la jambe gauche. وعاوتاني غنديرو حتى لو بغا droit غنهزوها vers le haut 10 fois. وعاود 10 fois حتى لو بغا gauche. أظن واضح واخا ما غتبانش لكم في الشاشة لا مونطي تاع لو بغا، ولكن نتوما غادي ديروها. سي سامبل. وغادي نرتاحو 30 secondes. Encore une fois, on va mettre les mains sur le sol ونحاولو نديرو ce mouvement des jambes اللي كتشوفو. Donc, lentement, on va le répéter 10 fois et récupérer 10 secondes. نعاودو le même mouvement 10 fois ونرتاحو 20 secondes. ودابا غنديرو 3 mouvements qui travaillent les muscles abdomen. هما اللي كتشوفوه على الشاشة واحد مع واحد. chaque mouvement كنديروه 10 fois. وما بين هاد الحركات كنديرو 10 secondes de récupération. دائما j'insiste sur la respiration au moment des mouvements. Bien sûr,
اتقان كل حركة باش الجسم تاعنا يستافد مزيان من هاد لو طرافاي اللي كنديرو. وباش نختمو الحصة غادي نديرو شوية دي زيتيغمون باش نتحو لي ميسكل تاعنا من هاد لو طرافاي فيزيك اللي دانا. 3 زيتيغمون دي ممبر سوبيريور. منين نكون كنديرهم نحاول نتنفس مزيان باش ندخلو الاكسجين لي ميسكل تاعنا. وعاوتاني غادي نديرو 4 d'étirement pour les muscles ou pour les membres inférieurs pour étirer les muscles des jambes et relaxer notre corps. وهنا كنحاول نوصل يدي بجوج les pointes des pieds pour bien étirer les ischio-jambiers et les mollets. Bien sûr كل حركة غادي نديروها 20 ثانية باش نرتاحو مزيان. إذن بصحة وراحة، ما تنساوش تشربوا الماء. دمتم في رعاية الله.